Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la leçon de la conjugaison. Donc, il y a devant nous un texte. نبداو نقرا le texte ou les questions كيما مالفين. Donc, نبداو. D'abord نقراو le titre du texte. Le gardien du zoo. Le titre تاع le texte هو le gardien du zoo. حارس حديقة الحيوانات. نبداو. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets. Il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya, c'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. Avec avec l'explication, d'accord? Bouzid est le gardien du zoo. Bouzid هو حارس حديقة الحيوانات. Il adore les animaux. يحب الحيوانات. Le matin, في الصباح, il nourrit les perroquets. يوكل les perroquets. Il nettoie aussi les cages. وينظف les cages. D'accord? Au moment de la douche, في الوقت تاع الاستحمام, le petit éléphant est content. الفيل الصغير سعيد. Il y a aussi Maya. كاينة aussi Maya. C'est sa gazelle préférée. هي الغزالة تاعو المفضلة. Depuis que sa patte est blessée, من وقت اللي الساق تاعها مصابة, elle ne court plus vite. ما بقاتش تجري ياسر. كيما بكري. C'est une bête fragile. إنها وحشة هشة. C'est-à-dire فيساء تتبليسة. D'accord? نباسيو درك هنا. قالك lis le texte puis écris les phrases complètes sur ton cahier. قالك قرا le texte النص هذا واكتب لي فراز تاعو كومبليت في الكاي تاعك. روحوا درك هنا. عندنا les phrases هذوم. Bouzid est le gardien du zoo. Le gardien adore les animaux. Il nourrit les perroquets. Maya est sa gazelle préférée. La gazelle c'est une bête fragile. Elle est fragile. نبداو بلا première phrase. Bouzid est le gardien du zoo. كغطيو بوزيد. واش حتكون la question? Qui le gardien du zoo? Qui le gardien du zoo? Qui le gardien du zoo? Le gardien du zoo est Bouzid. Donc Bouzid c'est le sujet de la phrase. D'accord? احكموها معايا. Qui le gardien du zoo? Le gardien du zoo est Bouzid. شكون حارس حديقة الحيوانات هو بوزيد. D'accord? شوفوا la deuxième phrase. Le gardien adore les animaux. Qui adore les animaux? شكون اللي يحب الحيوانات? Le gardien. Donc le gardien, le sujet de la phrase. Il nourrit les perroquets. Qui nourrit les perroquets? Il. Qui il? شكون هو il? هو كي نقولوا هو شكون هو؟ بوزيد. شكون بوزيد? Le gardien du zoo. D'accord? Ici, Maya est sa gazelle préférée. Qui Maya? Maya est sa gazelle préférée. Qui sa gazelle préférée? C'est Maya. شكون الغزالة المفضلة تاعو؟ Maya. La gazelle c'est une bête fragile. Qu'est une bête fragile? C'est la gazelle. Elle est fragile. Qui fragile? Elle. Qui elle? La gazelle. Donc, le sujet de la phrase, on pose la question par qui? Par qui? راح نلقاو le sujet de la phrase plutôt. D'accord? نلقاو le sujet de la phrase. نطرحوا la question par qui? كي نقولوا qui, la réponse اللي حنلقاوها par qui هي le sujet de la phrase plutôt. D'accord? كيفاه نلقاو le sujet de la phrase؟ كي نسقسيو بكي نلقاو le sujet
le sujet plutôt de la phrase, d'accord? Comme ici, qui m'a donné qui, le gardien du zoo. Le gardien du zoo, Bouzid. Donc, la réponse est le sujet de la phrase. D'accord? احكموها bien في مخاخكم هذه باه نلقاو sujet تاع la phrase نطرحوا la question par qui. Qui شكون يعني qui شكون. D'accord? روحوا هنا la question deuxième. قالك relais le texte يعني نعاودو نقراو le texte. عاودوا رجعوا لا فيديو وين كنت نقرا في لو تكست وعاودوا سمعوه. لا كيستيون واش هي اللي مدها لنا كي كونطون او مومون دو لا دوش. شارلي يفهم واش معناها لا كيستيون ايدي اي باينه. قالك شكون كان سعيد في وقت الاستحمام كي كونطون او مومون دو لا دوش. اللي ما يفهمش خلاه التلميذ اللي ما يعرفش يقرا خلاه ما يعرفش يفهم باردون يهز لي مو كيما هما ويروح يفركت عليهم في النص. وش هما الكلمات اللي لازم نلقاو كونطون او مومون دو لا دوش. هاي ترى نبداو نفركتو نبداو هكا نفركتو نلقاوهم. هاي او مومون دو لا دوش. اسكو هي ولا لا ها هي او مومون دو لا دوش. دونك لا ريبونس حتكون هنا au moment de la douche le petit éléphant est content. Qui est content au moment de la douche? Donc, le petit éléphant. هنا كي سقسينا وقلنا qui est content au moment de la douche. ما تفكرنا بوالو لا كيسيون هادي qui est content au moment de la douche. شكون حنا لا ريبونس واش لقيناها في لو تكست؟ لقيناها le petit éléphant. le petit éléphant. واش تفكرنا لا كيسيون دي؟ شوف واش قلنا qui le sujet de la phrase. Donc le petit éléphant, c'est le sujet de la phrase. D'accord? Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Donc le petit éléphant est content au moment de la douche. Donc le petit éléphant هو le sujet de la phrase. على خاطر posez la question par qui. Voilà, qui est content au moment de la douche. D'accord? فهمتوها ما تنسوهاش هادي. عندنا هنا قالك recouper le texte puis souligner le sujet. Le texte نقراوه d'abord. Yassine aime voir les animaux du zoo. Sa girafe préférée est malade. Elle est blessée à la patte. قالك ياسين يحب يشوف الحيوانات تاع حديقة الحيوانات. sa girafe الزرافة تاعو المفضلة préférée est malade. مريضة مسكينة. Elle est blessée à la patte. مصابة على رجلها. دونك نروح نعاود نكتب لو تكست انا ونديروه مع بعضنا. داكور؟ فوالا هاني كملت كتبت لو تكست ورجعت لكم. واش قلت لنا واش قلنا هو في لا كيستيون؟ قلنا عاودوا نقولوا لو تكست ومن بعد سولينيو لي سوجي. نعاودوا نقراوه دابور. كنت ديجا قريتو وشرحتو مي معليش. Yassine aime voir les animaux du zoo. Sa girafe préférée est malade. Elle est blessée à la patte. Donc هنا كي حنلقاو le sujet de la phrase. كيفاه راح نبوزيو لا كيسيون؟ راح نبوزيو لا كيسيون par qui. داكور؟ نبداو بلا فراز الاولى. ديما لا فراز وين كاين بوين تفض لا فراز تاعنا. داكور؟ هنا عندنا 3 فراز باسكو كاين 1 2 3. نبداو بلا فراز الاولى. ياسين aime voir les animaux du zoo. شكون تتوقعوا راح يكون السوجي هنا دو لا فراز؟ نجربوا ترى نغطيو ياسين ونبوزيو لا كيسيون بار كي. نغطيوه ياسين ونبوزيو بار كي. كي aime voir les animaux du zoo. كي شكون اللي يحب يشوف الحيوانات تاع الحديقة؟ سي ياسين. Donc Yassine, c'est le sujet de la phrase. Donc on souligne. Voilà, on écrit تحته sujet. Donc Yassine هو sujet تاع la phrase هذه. هو يعني toujours sujet يكون au début تاع la phrase. يكون في بداية الجملة. D'accord? ديما sujet يكون في بداية الجملة. ويكون
toujours un nom ou bien un pronom personnel. Pronom personnel يعوض le nom. وشي هما les pronoms personnels عندنا je, tu, il, elle, nous, vous, elle avec S, elle avec S. هادو هما اللي يكونوا toujours des sujets. تلقى un nom, le nom ça dépend, قادر يكون nom propre, nom تاع pays, nom commun, ça dépend. ولا nom تاع les animaux. ولا قادر يكون un pronom personnel. نروح la deuxième phrase. Sa girafe préférée est malade. Qui est malade? شكون اللي مريض? Voilà. Qui est malade? Sa girafe préférée est malade. Donc, sa girafe préférée est le sujet de la phrase. D'accord? Qui est malade? Sa girafe préférée est malade. Donc, sa girafe préférée est sujet. بهلقيناها proposez-nous la question posez-nous la question qui. D'accord? Le sujet de la phrase, on pose la question par qui. نروح la troisième phrase. Elle est blessée à la patte. Qui est blessé à la patte? Elle. Donc elle, sujet. كيفاه لقيناها وكيفاه plutôt لقينا sujet de la phrase qui posena la question par qui. Qui est blessé à la patte? Elle. Qui elle? شكون هي? Sa girafe préférée. الزرافة المفضلة تاعو. D'accord? Donc الحاجة الأولى لازم تحكموها في اللوسون تاعنا هي باه نلقاو السوجي دو لا فراز نبوزيو لا كيستيون بار كي. هادي شفاو عليها احفظوها دبروا روسكم ليسونسيال ما تنسوهاش. باه نلقاو sujet de la phrase on pose la question par qui. نروحو دركا quatrième question. Relais le texte, نعاودو نقراو le texte puis choisis la bonne réponse. Que s'est-il passé depuis que Maya est blessée à la patte? قالك وش جرى ملي مايا تصابت في رجلها. Elle ne boit plus vite, elle ne court plus vite. Toujours نلقاو la réponse في le texte. وش صرا لها مايا؟ نرجعوا في البارتي ونهضروا هما على مايا. وش قالو؟ قال il y a aussi Maya, c'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. D'accord? Je t'aurai la réponse. Elle ne court plus vite. Donc, هذه هي la réponse. Que s'est-il passé depuis que Maya est blessée à la patte? Elle ne court plus vite. D'accord? هنا وش قاعدين نشوفوا في la phrase كاين ne والبلو مكتوبين en vert بالأخضر. Donc important هنا في la phrase ne ou le plus وش الدور تاعهم وش le but pardon تاعهم. Le but تاعهم هما يديروا la négation. La négation. Donc la phrase تولي phrase négative. D'accord. نقولوا ne pas ne plus. هنا يحكي ne plus قالك ne plus. D'accord. Elle ne plus court. Pardon. Elle ne court plus vite. ما بقاتش تقدر تجري بسرعة. Donc ne plus. ما بقاتش. D'accord. Ne plus. كيما هنا. Elle ne boit plus vite. ما تقدرش تشرب بسرعة. D'accord. هنا ينعطينا la différence بين la phrase affirmative ou bien يبين لك واش معناها la phrase affirmative ou la phrase négative. La phrase affirmative هي الفراز العادية اللي ديما نعرفوها احنا. داكوغ اللي تفض باغ بوان على فان. و la phrase négative هي اللي فيها ne plus. داكوغ. Par exemple, elle marche vite. تمشي بسرعة. C'est une phrase affirmative. فيها une affirmation. يأكد لنا. داكوغ. Elle marche vite. هنا même هنا عطانا une information. عطانا معلومة. Elle marche vite. قاعد يأكد لنا.
يافيرمي لنا. D'accord. Par contre باه نقلبوها une phrase négative ما نبدلو والو، نحكمو ne plus، نحطو ne قبل le verbe و le plus après le verbe، تولي عندنا هكا la phrase elle ne marche plus. D'accord. Comme ici شكون le verbe تاع la phrase court يجري، نحطو قبله ne وبعده plus، تولي عندنا une phrase négative elle ne court plus vite. D'accord. هذه la deuxième information اللي لازم تحكموهم la leçon تاع aujourd'hui. D'accord. لازم تعرفوا باللي باه تولي عندنا phrase négative لازم نديرو فيها ne plus. كي نديرو فيها ne plus كيف انا راح نحطهم ne plus، ne نحطو قبل le verbe و plus نحطو après le verbe، بعد le verbe. نحكم le verbe تاع la phrase d'abord، نحكم la phrase، نفركت على le verbe، نشوف le verbe وينو، قبله نحط ne و بعده نحط plus. C'est clair et c'est simple normalement. D'accord. عندنا هنا exercice صغير قال لك complète les phrases négatives sur ton cahier. هنا عطانا دي phrases négatives par contre خلالنا لي فيد باه حنا نعمروه. D'accord. Par exemple ici c'est un grand parc, les élèves peuvent terminer la visite. هنا c'est une phrase affirmative ماهيش phrase négative. حنا حنقلبوها négative، واش حنديروا لها؟ نزيدوا لها ne plus. كي نزيدوا لها ne plus ونحطوه le ne plus، قلنا ne قبل الفعل و plus بعد الفعل، نفكتو هنا على الفعل تاع la phrase. C'est un grand parc. Les élèves هما sujet parce que نبوزي la question par qui. نقول لك qui peuvent terminer la visite. شكون يقدر يكمل la visite؟ نقول لك les élèves qui peuvent terminer la visite. Les élèves peuvent terminer la visite. Donc les élèves هما sujet. حنا من عوايدنا واش نعرفوا la phrase كي نلقاو sujet تاعها automatiquement يجي après le sujet بعد sujet هو le verbe. donc peuvent هو le verbe. حنحط انا قبله ne وبعده plus. d'accord. كتبت انا لي فراز aussi تاعي في الكاي تاعي ونعمروهم مع بعضنا. c'est un grand parc. les élèves قلنا peuvent هو le verbe تاع la phrase. وحنا باه نديرو une phrase négative كيما قلنا هو في la question قال لك complète les phrases négatives donc automatiquement لازم نقلبوهم des phrases négatives parce que هما ما فيهمش ne plus تسمى des phrases affirmatives. درك كي حنزيدوهم ne plus يوليو des phrases négatives. عندنا le verbe peuvent قبله نحطو ne وبعده نحطو plus. تولي عندنا c'est un grand parc. les élèves ne peuvent plus terminer la visite. هكا تولي عندنا une phrase négative. نروحو la deuxième phrase. depuis qu'il s'est cassé le bras من وقت كاسيت le bras تاعها كسرت le bras il porte d'objets lourds. تهز الأشياء ثقيلة. est-ce que c'est logique la phrase à dire؟ هي c'est une phrase affirmative ما فيهاش لا نيغاسيون ما فيهاش لا أي حاجة تبين باللي c'est une phrase négative. mais est-ce que logique؟ non. donc لازم نزيدو لها ne plus. فرقتو على le verbe. عندنا il c'est un pronom personnel هو sujet تاع la phrase. porte هو le verbe donc قبله نحطو ne وبعده نحطو plus. وهكا نكونو تعلمنا كيفاه من phrase affirmative نقلبوها une phrase négative. d'accord. la différence entre la phrase affirmative et la phrase négative هما هو pardon le mot كي نزيدو le mot ne ou plus. d'accord. هكا تكون عندنا phrase négative. باه نديرو phrase négative نزيدو ne plus. donc deux choses لازم تحكموهم باه نلقاو le sujet de la phrase. on pose la question par qui وباه نحولو la phrase من la phrase affirmative للphrase négative نزيدو ne plus. d'accord. j'espère تكونوا فهمتوا.